बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक अहम प्रेस ब्रीफिंग की है। बहुत सारी बातें इसके ऊपर हुई हैं, हमने तफसीलन उसका तज्ज़िया किया था, मगर इस वीडियो में मैं आपसे दो बातें जो मैंने सेलेक्ट की है और मैं समझती हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है और उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जाना कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत ज़रूरी है, उन पे बात करूँगी। एक का ताल्लुक पाकिस्तान की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी से है डायरेक्ट, ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल थ्रेट है ISIS के फॉर्म में, उससे बात होगी। और दूसरा जो इंटरनल थ्रेट है जिसके ताने बाने अगेन एक्सटर्नल थ्रेट से मिलते हुए नज़र आते हैं बहुत सारे मामलात पे, और वो इंटरनल थ्रेट सिक्योरिटी की उस वक्त जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहें कि वो धरना देने का सोच रहे हैं या अपने लोगों को जमा करके लाकर वो सोच रहे हैं कि बैठ जाएं पाकिस्तान के इदारों के आगे। और इदारा भी कौन सा, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है, यानी जनरल हेडक्वार्टर यानी कि GHQ। इस पे जो स्टेटमेंट दी, छोटा सा एक बयान DGISPR ने, वो बड़ा माने खैज था, उस पर बात करेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे कि दाइश का पाकिस्तान का धड़ा बनाने और उसके ज़रिए जो सरगर्मियाँ मुनक्किद करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे कौन है, ये भी आज बात हुई। इस पे मैं चाहूँगी कि हम तफसीलन बात करें। अब हो ये रहा है कि भारत और कुछ और ताकतें अपनी पूरी कोशिश करे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के बागी ग्रुप्स उनका नाम इस्तेमाल करे हैं, ताकि कुछ दाइश की साख बना सकें कि वो बड़ी एक्टिव हो गई है और पाकिस्तान की साख ख़राब कर सकें। आज DGISPR ने जब उनसे ये सवाल हुआ, उससे पहले भी जब वो पूरा नेक्सस बताए थे उन्होंने जिक्र किया, आज फिर उनसे ये क्वेश्चन भी हुआ ISIS या दाइश कह लें उसके हवाले से, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि ये अफराद तादाद में ज़्यादा नहीं है। उनका जवाब ये था कि दाइश का हमें प्रेजेंस है, ये नहीं है, डिनाई नहीं किया कि नहीं है, मगर वो बड़ी लिमिटेड है और हमारी नज़रों में भी है, सो हम उसको फैलने नहीं देंगे। पाक फ़ौज यहाँ पर उन्हें मुस्तकिल कदम नहीं जमाने देगी। दाइश को एक बार ज़िंदा करने की भारतीय कोशिशें दोबारा से जारी हैं, उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है। और मच का वाक़या यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि मच में क्या हुआ था, जो इंतहाई गरीब कानों में काम करने वाले मज़दूर थे, उनको बेदर्दी के साथ इंतहाई बेहमाना अंदाज में कत्ल किया गया और फिर दाइश ने ज़िम्मेदारी बड़ी खुशी खुशी कबूल भी कर ली। क्यों किया उन्होंने? ख़ास तौर पे हज़ारा कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी को टारगेट किया, ताकि वो ये दिखाएं कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से सुन्नी शिया इंतशार फैलाए। मगर ये बात अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि सानिए में भारत ही का हाथ है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि फरवरी में अपनी कैबिनेट को बता दिया था कि अब पूरी कोशिश होगी भारत की कि शिया सुन्नी फसाद कराएं पाकिस्तान में। और उसके बाद आपने देखा होगा धीरे धीरे अनरेस्ट शुरू हुआ। पहले जो पॉइंट था प्राइम मिनिस्टर ने जो बात बताई उसमें ये थी कि एक असैसिनेशंस की जाएँ बड़ी तादाद में, कहाँ कहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको ढूंढा जाए और जाके, ताकि जिनको जब असैसिनेट करेंगे उसका लैश बैक आए और आपस में लड़े शिया सुन्नी। मगर एजेंसीज ने चुन चुन कर रोका। एक असैसिनेशन हुई भी, मगर उसका जो लैश बैक आना था उससे रोका। मगर मसला क्या है, जो दाइश और भारत का गठजोड़ है उसके सबूत अब नज़र आना शुरू हो गए, हमें मिलना शुरू हो गए, जिससे एक पैनिक भारत के अंदर आ रही है। एक जो डॉसिए था हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया है, उसके अंदर भी ये सबूत शामिल हैं। उस वक्त भी आपको याद होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एडवाइज़र उन्होंने ये बात कही थी कि अब हम इस पर बार बार बात करेंगे। और जो खदशात थे वो आप देखिए, जो वाक़यात हैं वो गलत, उससे साबित हो रहा है कि वो ठीक थे। सो मच के वाक़े से ये बात शुरू की गई। इसमें भारत की दाइश की पुष्पनाई के हवाले से ठोस सबूत नज़र आना शुरू हुए हैं। ये भी बात कही गई कि जो बार बार एक मुतालबा आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए, उस वक्त जबकि अभी मैयतें नहीं दफनाई गई, उसका भी इसी बात से ताल्लुक़ था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उस वक्त मैयतें आती, जिसमें मैयतें पड़ी होती हैं, तो आपकी सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। और अगर एक आपकी मुल्क का सबसे जो हाईएस्ट ओहदे पर तैनात है वो वहाँ पर आए और अगर खुदा न खास्ता उस वक्त अटैक हो तो एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता था। सो ये भी कुछ इतलात आ रही हैं और अच्छी तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है। पिछले साल 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, और उस तक भी बड़ी तफसील से भारत और ISIS या दाइश की जो गठजोड़ है उसको बताया था, उसको एक्सपोज किया था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात फिर बताई है कि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी है और दहशतगर्दों की जो तंजीमें हैं, इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। इसकी जो असल दुश्मन है वो नज़र आ रहा है। भारत दहशतगर्दों की माली मदद भी कर रहा है, उनकी तरबियत भी कर रहा है और उन्हें असलहा भी फराहम कर रहा है। दाइश के जो 30 दहशतगर्द भारत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे गए हैं, उनके बारे में भी हमें पता है, मुसद्दिका शवाहिद मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान में भारतीय सफ़ीर और सफारतकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। अफ़गानिस्तान में मौजूदा भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। भारत के कंदहार में दहशतगर्द कैंप कायम करने के लिए जो पैसे दिए हैं वो तकरीबन $3 करोड़ भी हैं जो अदा किए गए, और उसका भी हमें पता है। अब एक और बात आपको यहाँ बताती चलूँ, ये जो बात आज बता रहे हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, और अगेन जो मच में हुआ उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की दाइश ने। उससे पहले भी कुछ वाक़यात हुए हैं, मैं भी आपको बताऊँगी वो कौन कौन से हैं। मगर ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, आप ये समझे कि आज DGISPR ने कह दिया, पहले प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। एक बड़ा प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं आपको नज़र आएगा। बहुत सारे आप जब गूगल करेंगे आर्टिकल्स दाइश इन पाकिस्तान या ISIS इन पाकिस्तान, आपको बड़ा प्रोपेगेंडा मटेरियल मिलेगा। सो हमेशा जब कोई ऐसा मटेरियल देखें तो उसके पीछे देखा करें कि ये कहाँ से छपा है, इसका सोर्स क्या है और उनका मकसद क्या। आपको समझ आ जाएगा कि वो भारतीय टिल्ट लिए हुए हैं, तो फिर उसके पीछे क्या कारस्तानी है वो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि है क्या। आलमी सतह पर भी भारत की जानिब से दाइश की पुष्पनाई का मामला अब खुल चुका है और इसीलिए भारत पैनिक कर रहा है। पिछले साल 9 अक्टूबर को अमेरिकी इदारे फॉरेन पॉलिसी ने एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की जिसमें भारत और दाइश के गठजोड़ को बेनकाब किया गया और तशवीश का इजहार किया कि भारत आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ बन रहा है। उन्होंने कहा एक शिफ्ट आई है दहशतगर्दी में, जो पहले आप एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल या देखते थे कि किस तरीके से इंडक्शन हो रही है टेररिज्म के अंदर, अब भारत की बड़ी दबंग एंट्री इसके अंदर हो चुकी है और वो अपने मकासद के लिए किस तरीके से रिक्रूट भी कर रहे हैं जिनको वो समझते सो कॉल्ड जहादी कह लीजिए आप, क्योंकि जहाद तो एक बहुत बड़ा रुतबा है, मगर यहाँ पर दहशतगर्दी के लिए सो कॉल्ड जहादी रिक्रूट किए जा रहे हैं। और कहा क्या उनको जा रहा है कि मुसलमान मुल्कों में मसला करें, पाकिस्तान के अंदर मसला करें। फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब दाइश की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले शिद्दत पसंदों में से अक्सरियत का ताल्लुक भारत और वस्ती एशिया से है। ये एक नई डेवलपमेंट है, ये पहली दफ़ा पता चली उस वक्त। उससे पहले तो भारत बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ुद यूँ बनता रहा कि मैं बहुत ही पीसफुल हूँ, हालांकि तमाम कार्रवाइयाँ कर रहे थे। अब वो एक्सपोज होना शुरू हैं। अफ़गानिस्तान में एक जाने तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है अमन हो, लेकिन साथ ही साथ दाइश की शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। किसको फ़ायदा है इसका? अफ़गानिस्तान को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स एक तीसरी कुव्वत है जो उससे फ़ायदा उठाना चाह रही है। अफ़गानिस्तान के सूबे खुरासान में दाइश ने जलालाबाद की जेल पर हमला किया था। इसका साथ साथ उन्होंने जो अपने कैद साथी थे उनको रहा कराने की कोशिश की, और इस हमले में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इसमें अफ़गान, भारतीय और ताजिक बाशिंदों ने शिरकत की थी। अगेन इंडियन कनेक्शन, ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये अपनी इस तर्ज के हमलों की एक नई और ख़तरनाक तरीन किस्म है जिसमें भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदों ने मिलकर एक ही झंडे तले हमला किया। यानी आपको एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है दाइश का नेटवर्क, और इसमें शामिल कौन है, लीड कौन कर रहा है, भारत। इन हमलों में 2019 में ईस्टर के मौके पर चर्च में किया गया हमला भी शामिल है। इसमें 300 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। भारत से अफ़गानिस्तान में दाइश के ज़रिए बड़े पैमाने पर हमले किए गए, जिसकी सबसे बड़ी जो मिसाल अगेन जो रीसेंट हिस्ट्री में है वो जलालाबाद की जेल पर हमला है। फॉरेन पॉलिसी ही ये कह रहा है कि इसके अलावा काबुल में जो सिख गुरुद्वारा है उस पर भी हमला किया गया, उसके पीछे भी भारत था। और दाइश ने ये मंसूबा बहुत सोच समझ कर तश्कील दिया था, क्योंकि आप इसमें अब ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से सिख कम्युनिटी को ओपन किए बॉर्डर्स, वेलकम किया,
اور کس کو تکلیف ہو رہی تھی وہاں پہ؟ اگین جو ہندوتوا اورینٹڈ بھارتی حکومت ہے اس کو اس سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور وہی چاہتے ہیں کہ چن چن کے مائنورٹیز کو، مسلمانوں کو قتل کیا جائے۔ تو داعش کا پردے میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنا منصوبہ ڈالا۔ داعش کا دوبارہ زندہ ہونا اگین ہمیں لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے، نظر یہ آتا ہے، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کوئی خبر ایسی نہیں ہوتی، کوئی کنیکشن ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ ہوا یہ، لیٹس گو بیک ٹو 2016، شام میں جو کہ داعش کا مرکز تھا، آپ کو اچھی طریقے کی اس وقت کی خبریں نکال کے دیکھیں کیا ہو رہا تھا۔ بڑے پریشر میں تھا امریکہ، بڑے پریشر میں تھا مڈل ایسٹ۔ اس وقت وہاں سے داعش کا کلیم کیا امریکہ نے کہ ہم نے مکمل خاتمہ کر دیا ہے، اب ختم ہو گئی داعش۔ اور بڑی وہ اس وقت سی این این کی کوریج دیکھے، اس وقت کے جو نیوز پیپرز ہیں ان کو دیکھے۔ ایک دم سے اس کے بعد 2017 سے عالمی میڈیا میں یہ خبریں پلانٹ کی جانے لگی کہ داعش پھر متحرک ہو سکتی ہے، اور کہاں ہو سکتی ہے؟ بار بار اشارہ کریں پاکستان کی جانب۔ یہاں پہ یہ وہی وقت ہے جب پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، ہم ایک بڑی جنگ سے نکل رہے ہیں، خواہشیں ہیں لوگوں کی کہ یہاں دوبارہ پلانٹ کیا جائے۔ ٹی ٹی پی کو انہوں نے کہا جی فادر لیس پھر رہی ہے، وہ ریکروٹ ہو سکتی ہے، بڑا جی یہاں پہ جہادی ایلیمنٹ ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن یہ خبریں پلانٹ کرائی جاتی ہیں ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے۔ سو یہ جتنی خبریں ان کا آپ سورس دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسی 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ تھی، جہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ داعش کا مرکز اب خدا نہ خواستہ پاکستان بن سکتا ہے۔ سب ایک پلان کا حصہ ہے کہ پاکستان جس نے بہت قربانیاں دی، سیکریفائز کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پھر سے دہشت گردی کی آگ میں جھونکا جائے، اگین ساتھ ہی ساتھ سیکٹیرین وائلنس کرایا جائے۔ اور بھارت ظاہر ہے اس کا مرکزی کردار ہے، مگر یہ سازش اب بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستانی قوم بھارت کی یہ جو سازش ہے اس کو ناکام بنائے گی۔ اسی لیے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو میسج دیا ہے داعش کے حوالے سے، وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، انگلش میں کہتے ہیں کہ things are not always as they seem، جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور میڈیا ورلڈ میں تو بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ آپ کو خبر کچھ نظر آئے گی، خبر کے پیچھے کچھ اور خبر ہوگی۔ سو جو داعش کی ریسرجنس کی ایک بڑی الف لیلوی داستان بنانا چاہتی تھی کچھ طاقتیں، وہ بن نہیں سکی ابھی تک۔ اس کے لیے ہم یقیناً بڑے شکر گزار ہیں اپنی ایجنسیز کے، اپنی فوج کے، کہ وہ اس سازش کو روکنے کی کوشش کریں، مگر ہم ایز میڈیا یہ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ دیکھیں بڑا سمپلسٹک ویو ہے کہ پاکستانی بڑے دہشت گرد ہے، پاکستانی بڑے ایکسٹریمسٹ ہے، اس لیے آ کے یہاں پہ ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ نو، یہاں پر بڑے جو لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ بہت زیادہ بیلنسڈ ویو رکھتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا اپنے ملک میں خون خرابہ ہو، بالکل بھی سیکٹیرین وائلنس کا مزاج نہیں ہے پاکستان کا، مگر کچھ قوتیں ہیں جو یہ لے کر آنا چاہتی ہیں۔ مچ کا واقعہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھا کہ اسی قسم کا کچھ معاملہ ہو جائے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات داعش کے حوالے سے۔ اس میں اور مزید باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا کیا تھا 2017 میں، اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ کروں گی۔ لیکن ابھی جو دوسری بات کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس بات پہ ان کو یقیناً ہمیں کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جیسے جو بات کہنی ہے اتنی ہی کہی ہے انہوں نے، اس سے زیادہ نہیں کہی۔ اب باقی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ چائے پلائیں گے، مگر اس سے پہلے انہوں نے ایک لائن اور کی کہ مجھے نہیں ضرورت نظر آتی کہ آپ یہاں پر دھرنا دیں۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا الزام ہم پہ کیا لگا رہے ہیں کہ ہم سلیکٹرز ہیں، تو ہم پہ اگر کوئی جو وہی ڈیوٹی ہم نے کی ہے جو ہمیں دی گئی تھی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ادارے آپ وہاں پر چلے جائیں، کنٹروورشل مت بنائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہی سیڈ دیٹ آلسو، ایز اے سیڈ بڑے نپت الالفاظ۔ مگر چائے پلانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ مولانا فضل الرحمان کو لے کے اندر چلے جائیں گے، ان کو چائے پلائیں گے؟ پلا بھی سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ابھینندن کو بھی چائے پلائی ہے، لیکن یہ ایک میسج ہے، ایک اوپن میسج دے دیا ہے، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان کو سن رہے ہیں کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی تاریک راہوں میں چل پڑتے ہیں، ان کو میسج دیا ہے کہ آپ اس پہ سنجیدہ ہو جائیں۔ ایک ریڈ لائن ابھی کراس ہونے والی ہوگی، اور ریڈ لائن یہ یقیناً کراس ہونی ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان سائڈ آپ کو یہ میں بتا سکتی ہوں کہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے اس طرف آنے کی تو بہت اسٹرکٹ ایکشن ہوگا۔ بالکل بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ مذاق میں اندر آ جائیں گے چلے جائیں گے۔ اٹ ول بی ٹوٹلی ریزسٹڈ، اور کس طریقے سے ریزسٹ کرنا ہے وہ ان لوگوں کو بہت بہتر پتہ ہے، اور بڑے داعش کو لپیٹ دیا اور تحریک طالبان کو لڑ لیا تو دے نو کہ اس کو کیسے کرب کرنا ہے۔ اور ریڈ لائن جو کراس کرے گا، دہشت گردی کیا ہوتی ہے، یہ غلط کام کیا ہوتا ہے، وہ ریڈ لائن ہی کراس کرنا ہوتی ہے۔
اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگین اب میں آ جاتی ہوں اس کی ایک واضح اگزامپل ابھی آپ کے پاس یہ ہے کہ کیپٹل ہل میں جو ہوا ہے امریکہ میں, آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا طریقہ کار کیا جا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر تقریباً 17-18 کیسز بننے لگے ہیں. جو 2 ٹاپ ان کے پولیس کے لوگ ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں. پریشر ہے وہاں کی جو ٹیم رائن ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سنجیدگی سے اس کو لیا جائے. وہ تو ان کا جو پریزیڈنٹ ہے, ٹرمپ پریزیڈنٹ تو ہے نا, ان کو ہمیشہ کے لیے فارغ کرنے کے لیے تیاری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں یہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہے اور ان کی جمہوریت کو اس سے بہت نقصان ہوا ہے. خود ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اپنے ساتھی ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مائیکل پینس نے ان کو ٹویٹر پہ فالو کرنا ہی چھوڑ دیا. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اور بہت سارے لوگوں نے, نینسی پیلوسی نے آواز اٹھائی, اور لوگوں نے آواز اٹھائی, اور پوری کوشش وہ کر رہے ہیں کہ ان کو امپیچ ہی کر دیا جائے. حالانکہ کچھ دن ہے لیکن سمبولک میسج بھیجتا ہے کہ آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر ہم آپ کو نشان عبرت بنانے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایف بی اور انسٹاگرام نے کہہ دیا کہ ہم ٹرمپ کا اکاؤنٹ, کیونکہ وہاں سے وائلنس ہو رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو نہیں استعمال کرنے دیں گے. ٹویٹر نے 12 گھنٹے کے لیے اکاؤنٹ سسپینڈ کیا. سو یہ سمبولک میسیجنگ دی گئی کہ یہ ریڈ لائن تھی, یہ آپ نے کراس نہیں کرنی تھی, آپ نے کی ہے تو اب ایسے ہوگا. سو اسی طریقے کی ریڈ لائن کراس کرنے کے اوپر ایک وارننگ ہے. دیر از سو مچ ان دس سینٹینس کہ آپ کو چائے پانی پلائیں گے, یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور ڈیٹیلز دیں گے. اللہ حافظ.